ceremony. Please give us Dhamma talk, Sayadaw. Thank you, Sayadaw. This morning we have to talk much about Sila. I would like to continue this talk about Sila. So I would like to explain the three kinds of virati, and Pali. In English, abstention, abstinence. Sayadaw mengatakan bahwa pada pagi hari ini kita telah berbicara banyak tentang sila. Pada kesempatan ini, Sayadaw bermaksud melanjutkan membahas tentang sila ini. Sayadaw akan berbicara tentang 3 macam wirati, atau di dalam bahasa Indonesia artinya adalah 3 macam penghindaran. Maintaining your sila is like maintaining our world. So the mother nature is very important. So humans are destroying our own house, our own place, our own planet, without knowing the coming consequences. So one day, we human beings will pay for that a lot, because we do not maintain our planet, our own planet. So we need to maintain our own planet. Likewise, we need to maintain our own sila, our own principles, so that we can have the happiness for each individual, or for everyone, or for the whole world. That is why I emphasized on sila this morning. Menjaga atau merawat sila itu bagaikan menjaga harta benda kita. Bagaikan ibu pertiwi itu sangat penting untuk kita rawat. Kita harus merawat semesta ini dengan baik. Kalau tidak, satu hari kita harus membayar mahal karena kita tidak merawat planet kita ini. Demikian juga kita ini perlu menjaga sila kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan bahagia. Kebahagiaan untuk setiap orang maupun kebahagiaan untuk seluruh dunia ini. Oleh karena itulah, pada pagi ini Sayadaw betul-betul menekankan tentang sila. The first virati, or the first abstention, is the abstention from evil when occasion arises, the considering one's own birth, age, education. I will repeat that. The first virati is abstention from evil or akusala when occasion arises, by considering one's birth, age, and education. That is the first abstention. Second one is the abstention from evil or akusala in accordance with one's observances. That is the second abstention. The third one is the abstention of an arahant
by completely eradicating all the roots of evil, all the roots of defilements or akusala. So there are 3 abstentions. Yang pertama adalah wirati, yaitu untuk menghindarkan diri dari semua bentuk kejahatan atau akusala ketika muncul kesempatan dengan mempertimbangkan kelahiran kita, usia kita, dan pendidikan kita. Kemudian yang kedua adalah penghindaran kejahatan atau kusala sesuai dengan perilaku, sesuai dengan perilaku yang kita tempuh. Kemudian yang ketiga adalah penghindaran sebagai yang dilakukan arahanta oleh para arahanta, yaitu dengan mencabut semua bentuk kejahatan. Jadi ada 3 macam penghindaran. So Paliwa is virati. This virati is very similar with the Veramani. Veramani and virati the same meaning. So the first one, let's talk about the first one, the abstention from evil when occasion arises, considering one's age, birth, education. So the first one is, let's say this morning, I already explained it. Sometimes you don't have a chance to take the precepts from the monk formally, but you still keep your precepts considering your own belief. Belief means religion. Your birth, your education, and your age. You do not take the precept from the monk, but you stay you are still abstaining from the evil, or you still keep your precepts, considering your age, education, your birth. Birth means your relatives, your friends, or your class. There is a story. So when I explain the Dhamma by telling story, everybody is happy. Easy to remember. Yeah. And the Sri Lanka. There is one family. There was one family, mother and 2 sons. So one day, mother got sick. This sick was maybe pretty serious. So they invited the maybe local doctor or maybe local traditional doctor. The doctor checked the mother. So the doctor advised the 2 sons, the 2 brothers, if you can get fresh meat of rabbit, your mother can overcome this disease. So the main thing is fresh meat, rabbit meat. That means not frozen meat. Not frozen meat, that's a fresh meat of rabbit. So elder brother told the younger brother, his name was Chakana. So older brother told the younger brother to go to the jungle where there were a lot of rabbits. So the younger brother went to the jungle to get a rabbit. So when the younger brother reached the forest,
he saw a lot of rabbits. They are eating the tender grass, tender leaves. So some of them were playing each other, or maybe some of them were maybe mother rabbits taking care of the babies. So when the rabbits saw him, they just run away. Unfortunately, one of the rabbits ran into the bushes. This rabbit was caught by the creepers. So it's like he was run into the net. So his body was caught. So this rabbit cannot run anymore. Just screaming, shouting, because this rabbit was so afraid of him. So when he saw this rabbit, the eye became red. The whole body was trembling, shaking. Also, the mouth was like making the noise like a beep 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 sounds. That means like asking to forgive him or to pardon him or not to kill him. It's a kind of the asking like asking pardon. So he was so moved to kill this rabbit, but he just watched it. Di dalam bahasa Pali, kata wirati ini sama dengan weramani. Jadi sekali lagi wirati itu adalah padanan katanya weramani. Jadi yang pertama adalah kita menghindari semua perbuatan buruk. Ketika ada kesempatan, kita menghindarinya. Bisa karena tergantung kelahiran kita, usia kita, pendidikan kita. Katakan pada pagi hari ini, yang seperti saya katakan, kadangkala kita tidak berkesempatan untuk mengambil sila dari seorang biku. Tetapi kita tetap bisa bertekad menjalankan sila sesuai dengan agama kita, kelahiran kita, pendidikan, usia atau usia kita. Kita tidak mengambil langsung dari seorang biku. Tetapi kita tetap bisa menghindari perbuatan-perbuatan buruk sesuai dengan agama, pendidikan, kelahiran, kerabat kita, teman kita, ataupun sesuai dengan golongan kita. Ada satu cerita. Sayadaw mengatakan ketika Sayadaw menjelaskan Dhamma dengan menggunakan cerita, semua orang merasa senang. Sayadaw menceritakan di Sri Lanka, pada waktu itu ada satu keluarga, seorang ibu dengan 2 putranya. Pada satu hari, ibu ini sakit cukup serius. Kemudian mengundang dokter setempat atau katakanlah mengundang tabib. Tabib itu kemudian memeriksa ibu yang sakit, lalu memberikan nasihat. Kalaulah mereka bisa mendapatkan daging kelinci yang segar, maka ibu itu akan sembuh, akan bisa disembuhkan. Jadi yang menjadi permasalahan adalah daging kelinci segar, ya, bukan daging kelinci yang dibekukan. Kemudian kakak dari 2 bersaudara ini, kakaknya mengatakan pada adiknya, namanya adalah Cakana, agar dia pergi ke hutan karena di hutan banyak kelinci untuk mendapatkannya. Kemudian yang muda ini pergi menuju hutan dalam rangka menangkap kelinci. Ketika ia telah tiba di hutan, ia melihat
kelompok banyak kelinci. Mereka sedang memakan rumput-rumput hijau, memakan daun muda. Beberapa lagi sedang bermain-main. Kemudian ada induk kelinci yang sedang merawat bayinya. Tetapi ketika kelinci-kelinci itu melihatnya, mereka langsung berlarian. Tetapi malang ada satu kelinci ketika berlari, ia justru lari menuju ke semak-semak. Sehingga kelinci itu menjadi tersangkut dan terikat di semak-semak itu. Ia tidak bisa berlari lagi, tetapi ia hanya bergerak-gerak dan mengeluarkan suara-suara. Kelinci yang tersangkut ini sangat ketakutan. Ketika pemuda-muda tadi melihat kelinci tersebut, kelinci ini matanya mulai memerah, kemudian tubuhnya mulai menggigil. Kemudian dia membuat suara seperti rintihan meminta tolong. Seolah-olah suara itu merintih meminta supaya dia diampuni untuk tidak dibunuh. Pemuda ini sangat tergerak melihat pemandangan itu. Dia tergerak untuk tidak membunuhnya. Pemuda itu hanya melihat saja pada kelinci tadi. The Jacana saw the rabbit screaming. It was very afraid of him. So he looked at this rabbit. He had a lot of karuna. A lot of karuna. He didn't even touch the rabbit. Everybody loves one's own life. I love my life. Rabbit loves my life. Its life. Everybody loves one's own lives. Nobody wants to be killed. So I will do something for my mother. I will not kill this rabbit. So he tenderly or dearly take it out. The rabbit was stuck in the bushes. So just take it out and then let it go. So the rabbit ran away happily. He was also happy. And then he got back home. His elder brother asked, "Did you get rabbit?" "Yes, I got, but I released it. I let it go." So his elder brother scolded him. "You got rabbit, but you did not kill it. That means you killed your mother. You killed your mother." So they had an argument between the two brothers, but younger brother didn't tell much about that, and then one approached the mother, told his mother, "Mother, you know me. Since I came to know that killing is no good, since that time I never killed any living being." So that means since he was young, he never killed any living beings. And then folding, the hands like that. If my statement is true, may my mother get speedy recovery. So he said the true words. So if my statement is true, may my mother get speedy recovery. So folding his hand like that, strangely, his mother got the speedy recovery right away.
right way. So, by the power of the keeping the precepts, he, let's say he healed his mother, or he cured his mother. Sometimes we call that healer. Healer. So Jagannath, or the young brother, did not take the precept from the monk, but considering his the whole family, or maybe the whole ancestor, our family, our class do not care like that. Everybody loves Sila, so I should follow in the footprints of there. So he practiced Sila. So this kind of Sila is called, or Viriddi called, the abstention from evil, the considering when occasion arises. When occasion arises, considering one's birth, or maybe class, or maybe education, or maybe age. So this is the first one, the first Viriddi. Cakana kemudian hanya memandangi kelinci yang berteriak itu, yang ketakutan melihat padanya. Cakana tetap melihat pada kelinci tersebut dan ia mempunyai rasa belas kasihan yang sangat kuat. Ia tidak memegang kelinci tersebut. Ia tahu bahwa semua pihak mencintai kehidupannya. Ia mencintai kehidupannya, kelinci itu juga mencintai kehidupannya. Tidak ada siapapun yang mau dibunuh. Cakana kemudian berpikir bahwa ia akan melakukan sesuatu untuk ibunya, tetapi tidak dengan membunuh. Kemudian ia mengeluarkan kelinci yang terperangkap di semak-semak itu. Setelah itu membebaskannya, dan kelinci tersebut berlarian dengan gembira, dan Cakana sendiri juga berbahagia. Selanjutnya ia meneruskan perjalanan pulang ke rumah. Kakaknya kemudian bertanya apakah dia mendapat kelinci, dan dia menjawab iya, tetapi dilepaskan kembali. Lalu kakaknya memakinya. Kakaknya mengatakan, kamu mendapatkan kelinci dan tidak membunuhnya. Itu berarti seperti kamu membunuh ibumu sendiri. Mereka kemudian saling berdebat. Lalu yang muda ini pergi mendatangi ibunya. Lalu dia berkata, Ibu tahu saya ini siapa? Sejak saya bisa memahami bahwa membunuh itu tidak baik, saya tidak pernah membunuh. Jadi katakanlah Cakana ini sejak muda sudah tidak pernah melakukan pembunuhan. Lalu Cakana mengambil sikap seperti orang beranjali. Dia mengatakan demikian, jika pernyataan saya ini benar adanya, semoga ibu saya segera mendapatkan kesembuhan. Dan aneh, ibunya segera sembuh kembali. Dengan kekuatan dia menjalankan sila, ia bisa menyembuhkan ibunya. Kadangkala kita menyebutnya sebagai penyembuh, ya. Jadi Cakana ini tidak mengambil sila dari para biku, tetapi ia menjalankan sila ini dengan pertimbangan dari keluarga atau keturunannya, bahwa keluarganya ini tidak melakukan pembunuhan. Oleh karena itu dia pun harus menjalankan seperti apa yang dilakukan oleh keluarganya. Sila ini disebut dengan wirati, yaitu menghindari perbuatan jahat.
ketika muncul kesempatan karena pertimbangan kelahiran, agama, ataupun golongan atau suku. The second virtue is the abstention from evil in accordance with one's observance. This person first take the precept from the monk and then keep this precept unbroken, even at the risk of his or her own life. So this is beyond the traditional Buddhist. He is a very religious person. The second story is he was a farmer. So when he went to the farm, there was a monastery. So he entered the monastery and then take the precept and then continue going to his farm. So he took the precepts from the monk every morning. So one day, like a break time, so 2 oxes were led to eat the grass. That like a break time, maybe like a 30 minutes break time. So also he took a rest. He took a break. So when he finished his break, he lost 1 cow, 1 ox. So the farm was close to the forest and mountain. He knew that this ox would go to that forest because there were a lot of bushes and grass. So he followed and searched for his ox, his cow. So looking for here and there, he didn't pay much about the danger around him. So he, the one here and there, and at one place there was a python, very big python. So he was standing looking for the cow here and there. Then the python saw him. So the python took him or coiled him like that. So as soon as he was taken by the python, maybe the foot first. So his foot was coiled. He knew that he was coiled by the python. So he had a very sharp sword on his shoulder here. So he took it out. He can cut the python here, anywhere, because the sword was very sharp, laser sharp. Before he cut the python, he remembered his sila. This morning, I took the precept from my teacher. And at the end of the precept, I give my promise, I'm a bandit. I'm a bandit means I will keep the precepts unbroken. So, python was quiet, one by one. So he was on the dilemma. Should I abandon my life or my precept? 2 things. Should I abandon my life or my precepts? Maybe after 2-3 times thinking, then he just thrown his sword away. Okay, python, you can eat me. I will abandon my life. I will not abandon my precepts. So, I think the python tested his precepts. When he as soon as he threw away his sword, the python uncoiled again. Uncoiled. That makes it, the python released him, let him go. The python went back into the bushes. So this guy, this Upasaka, remember his precept. I took my precepts from my teacher, from my abbot. So after taking the precepts,
He gave promise, Amabandi. Amabandi means, yes, I will keep my precepts unbroken. So he took precepts seriously, even at the risk of his own life. He did not break his precepts. So this kind of abstention is called second abstention, or viditi, abstention from evil in accordance with one's own observance. That is the second viditi. Kemudian wirati yang kedua, yaitu melakukan penghindaran terhadap perbuatan-perbuatan buruk sesuai dengan apa yang dijalankannya atau peraturan yang dijalankannya. Pada waktu itu misalnya kita mengambil sila dari seorang biku, kemudian kita mempertahankan sila itu tidak sampai menjadi celah, bahkan sampai mempertaruhkan kehidupan kita sendiri. Ini adalah sungguh suatu perbuatan yang istimewa. Cerita yang kedua yang akan disampaikan Sayadaw adalah tentang seorang petani yang setiap hari ketika akan menuju ke ladang persawahannya, dia selalu melewati wihara. Kemudian dia selalu berhenti, masuk dan mengambil sila. Baru setelah itu dia pergi ke ladangnya. Pada suatu hari, pada saat beristirahat, ia juga mengambil kesempatan untuk beristirahat. Setelah petani itu selesai beristirahat, ia kehilangan salah satu ekor dari sapinya. Di tempat ladangnya itu berdekatan dengan hutan. Kemudian ia pergi menerobos ke hutan, masuk ke hutan, karena dia tahu bahwa di hutan itu di sana sini banyak ladang rumput. Pada waktu itu ketika dia memasuki hutan, dia tidak melihat adanya bahaya. Ia terus pergi ke sana kemari. Pada saat itu ada seekor ular piton. Dan petani itu tetap mencari sapinya yang hilang. Kemudian ular piton itu melingkari tubuhnya. Pada awalnya meliliti tubuhnya melalui kaki. Petani ini menyadari dan ia mempunyai pedang di bahunya. Pada waktu itu ia mencabut pedangnya dan ia bisa menebas ular piton itu di mana saja ia mau karena pedangnya sangat tajam. Tetapi sebelum ia menebas ular piton tersebut, ia teringat bahwa ia sudah mengambil sila dari gurunya. Dan pada akhir dari saat pengambilan sila itu dia mengatakan ama bante, yang artinya ya bante, saya berjanji untuk melaksanakannya. Kemudian ular piton itu terus melilit tubuhnya satu lingkaran. Petani ini kemudian berpikir, apakah saya harus mempertahankan kehidupan saya ataukah saya harus mempertahankan kemurnian sila saya? Setelah berpikir beberapa kali, ia kemudian memutuskan melempar pedangnya karena ia tidak mau melepaskan silanya. Ia mempertahankan kemurnian silanya. Sayadaw mengatakan bahwa Sayadaw pikir ular piton itu sedang menguji sejauh mana dia mempertahankan silanya. Begitu petani itu melempar pedangnya, ular piton itu kemudian melepaskan lilitannya dan ular piton itu masuk kembali ke semak-semak. Upasaka tadi, petani tadi teringat akan silanya. Ia sudah mengambil sila dari gurunya. Dan setelah selesai mengambil sila, dia masih menjawab, "Ya, Bante, saya tidak akan merusak atau memutuskan sila saya." Jadi ini adalah sesuatu hal yang serius dan ia tidak mau merusaknya. Ini adalah bentuk penghindaran yang kedua, yaitu
menghindari sesuatu sesuai dengan tata aturan atau apa yang dia jalani atau dia sudah ambil. The second story is like that if you practice the Dhamma will protect you. So remember that. If you practice the Dhamma will protect you. So the story just like that, give us this kind of a lesson. Okay, let's go to the third one. The last virtude is the abstention of an arahant, not ordinary person. The abstention of an arahant by completely destroying all the roots of evil, all the roots of akusala. That means the roots of all evil are uprooted out. So there is no potential to break sila. Yang kedua itu adalah seperti ketika Anda mempraktekkan Dhamma, maka Dhamma akan melindungi Anda. Jadi cerita yang tadi saya berikan adalah seperti pelajaran tentang Dhamma melindungi mereka yang mempraktekkan. Yang ketiga adalah penghindaran dari seorang arahanta dengan mencabut semua akar kejahatan atau akusala. Semua akar-akar kejahatan sudah dipangkas tuntas, dipangkas habis. Jadi sudah sama sekali tidak ada potensi untuk melakukan kejahatan-kejahatan. In the case of the first two abstinences, the violation of the principle is possible. The first two, the violation of a principle is possible. But in the case of an arahant, it is not possible. Because the arahants, they have destroyed all the roots of evil. So there is no mind to break sila. Their mind is totally pure from the defilements. Dalam kasus dua yang pertama, potensi atau kemungkinan untuk melanggar sila itu masih bisa terjadi. Tetapi untuk kasus mereka yang sudah mencapai tataran arahanta sama sekali tidak bisa. Karena seorang arahanta sudah melenyapkan semua kekotoran batin. Jadi batinya tidak ada kecenderungan untuk melanggar sila. Karena batinya sudah murni dari segala bentuk kekotoran. Let's say someone becomes enlightened. Suppose he or she become a sotapanna. So at the moment of Megacita, at the moment of path consciousness, and this abstinence comes with the Megacita together with. That means we have a two level, mundane level, supramundane level. So we are keeping the precept as a mundane level, not supramundane level. So if you become an enlightened, then this precept is like a supramundane level, totally different. So in order not to break sila, we have to control our mouths, our bodily actions, and the verbal actions. Also, we have to control our minds. Our mind is very rude. So, not to break our precepts, you shouldn't do that. You should not do that. Telling oneself like that. That makes it, we have a mind.
akusala mind or evil mind or improper mind inside. But outside, we just pretend like we don't have this kind of mind. Pretending, look at my face. I have this kind of mind, but I have to control. So, but if we become enlightened person, then this kind of mind is totally, completely removed out, destroyed. There is no potential to break the precepts. So this kind of abstinence is called the third, the virity. Sekarang katakan seseorang telah mencapai pencerahan. Ia menjadi seorang Sotapanna. Pada saat masuk pada Maggacita, maka penghindaran itu datang bersamaan. Ketika kita menjalankan sila, kita mengambil sila, itu ada dalam dua tingkatan, yaitu tingkatan duniawi dan tingkatan adi duniawi. Ketika kita mencapai pencerahan, ketika kita berhasil mencapai pencerahan, maka sila yang kita miliki itu menjadi sila yang adi duniawi. Ketika kita mau mempertahankan sila kita, maka kita harus menjaga dari ucapan kita dan perbuatan badan jasmani kita. Juga kita harus menjaga pikiran kita, karena sejatinya pikiran kita ini sungguh sangat kejam. Kita harus selalu mengendalikan untuk tidak melakukan perbuatan jahat ini atau itu. Di dalam sesungguhnya ada potensi untuk melakukan perbuatan jahat atau akusala. Tetapi di luar kita bisa berpura-pura. Tetapi sesungguhnya di dalam itu kita memiliki pikiran yang tidak baik, pikiran yang begitu. Kita harus mengendalikannya. Ketika kita berhasil mencapai pencerahan, maka pikiran yang buruk itu sudah tidak ada sama sekali, sudah berhasil dicabut. Jadi tidak ada potensi lagi untuk melakukan pelanggaran. Ini adalah jenis penghindaran yang ketiga. There is one way to test whether he or she is an enlightened person. These days there are many people say that he or she is a Sotapanna. So there is one way to test him or her. The Sotapanna never break Panchasila, never ever break Panchasila. Even someone forced him to break Sila, he will abandon his own life. Never break Sila. So the book said that let's say the very bad persons take him to somewhere, and then all the hands and legs are tied to the ground, to the post, so he can do anything. And they open the mouth, they mix water and alcohol, and then put it into the mouth by force. By force. So all the alcohol thrown up by nature. Only water goes down. Only water goes down. So inside, if someone become enlightened, inside our nature change. Nobody can force to break sila. Here this person was forced to break sila. So open the mouth and then put
the water and actually no water and alcohol mixed together. This water put into the mouth. So as soon as he, the water, the goes poured down into the mouth, all the alcohol throw up. Only water goes down into the stomach. So because of the nature, Dhamma nature. So if someone say, I'm a Sotapanna, you can test like this. If this person can drink all, then he or she is not a Sotapanna. Saya itu mengatakan, ada satu cara untuk menguji apakah seseorang itu telah betul mencapai pencerahan. Banyak orang yang mengatakan bahwa ia telah mencapai tataran Sotapanna. Ini sekali lagi bisa dilakukan pengujian dengan satu cara. Sebagai seorang Sotapanna, ia tidak akan pernah melanggar 5 sila. Misalnya pun dipaksa untuk melanggar, ia bahkan akan mengorbankan hidupnya untuk mempertahankan sila. Misalnya seseorang yang mencapai tataran Sotapanna. Kemudian ada orang-orang yang jahat menangkapnya, kemudian mengikat kaki dan tangannya dengan tali. Lalu memaksa mulutnya dibuka dengan paksa, kemudian dimasukkan ke mulut cairan campuran antara air dan minuman beralkohol. Semua yang mengandung alkohol itu akan tertumpah keluar, hanya air saja yang akan masuk ke dalam mulutnya, masuk ke dalam perut. Jadi ketika seseorang telah mencapai pencerahan, semuanya itu akan berubah. Meskipun ia dipaksa, ya, mulutnya dibuka dengan paksa, kemudian dimasukkan campuran antara air dan minuman beralkohol. Begitu campuran itu dimasukkan, yang mengandung alkohol itu akan keluar, tertumpah keluar. Hanya airnya saja yang masuk. Ini adalah karena sifat sejati Dhamma. Ya, saya itu mengatakan, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia telah mencapai tataran Sotapanna, maka Anda bisa melakukan pengujian dengan cara seperti ini. Let me tell my own experience. My friend, one of my friend, many long years ago, I think in 1986, 1986, my friend did not eat pork and beef. So we monks, when we go out Panapada, everybody put, all the curries, whatever they like. So we don't know. This is sometimes you just cut a very small piece of the beef and pork. So we cannot know this is a beef or chicken or pork. So we just accept, and then when we arrive back to the monastery, we share all the foods. So one day, I know this meat is pork, but it's like a chicken. So I just give it to him. Okay, you can eat it. This is a chicken. So thinking that he just, the chew and swallow down, maybe about this here, and he just threw up. Amazing, just threw up. And then he told me, Osada, he is older than me. You like. I asked him, how did you know that? I don't know, but my mouth knows. His throat knows. So doesn't accept beyond here. So immediately threw out. See, this is still Putuchana. So if someone become Arahant, never break Panchasila. That's just example.
Sekarang Sayadaw menceritakan pengalaman Sayadaw sendiri yang telah terjadi bertahun-tahun yang lampau. Sayadaw mengatakan sekitar tahun 1986. Pada waktu itu ada teman biku Sayadaw yang tidak makan daging babi maupun daging sapi. Tetapi bagi para biku yang keluar untuk menerima dana makanan, jadi mendapatkan apa saja yang diberikan oleh umat itu diterima. Kadangkala ada daging sapi ataupun daging babi yang dipotong kecil-kecil ataupun daging ayam yang dipotong kecil-kecil sehingga tidak tampak jelas. Kemudian setelah sampai di wihara, para biku tersebut saling berbagi makanan. Pada satu hari Sayadaw menerima dana makan, waktu pindapata menerima sepotong daging babi. Tetapi penampilannya itu seperti daging ayam. Pada waktu itu Sayadaw sengaja memberikan daging tersebut, yang daging babi yang seperti daging ayam itu kepada teman Sayadaw yang tidak makan daging babi dan sapi itu. Kemudian oleh teman Sayadaw daging tersebut dimakan. Tetapi hanya sesaat, seperti baru hanya sampai di tenggorokan saja, teman Sayadaw itu tumpah. Jadi makanan itu terlempar keluar. Kemudian temannya mengatakan demikian, "Oh Sada, Anda berbohong ya." Kemudian Sayadaw menanya, "Bagaimana Anda tahu?" Kemudian teman Sayadaw itu lebih tua dari Sayadaw ya, mengatakan bahwa saya tidak tahu, tetapi tubuh saya itu mengeluarkannya sendiri. Sayadaw mengatakan beliau itu masih putu jana. Sekarang bagaimana orang yang sudah mencapai tataran kesucian, yang tidak pernah melanggar 5 sila. So let me recap my Dhamma talk. And there are 3 viriddhis or 3 abstinences. The first one is the first viriddhi is the abstinence from evil. When occasion arises, considering one's birth, age, education. This is the first viriddhi, the first abstinence. The second viriddhi is the abstinence from evil and in accordance with one's observances. So these two are mundane level. And the last one is the abstinence of arahant, by completely destroying, eradicating all the roots of evil. So now we are marching to the last one. So sometimes you may have a chance to take the precept from the monks. Sometimes you may not have a chance to take the precept, but you just still keep your precepts thinking your own status. You are a Buddhist, your parents are good, and your ancestors are good, so I should not do this kind of evil. I should not break my precepts. So you should keep in this way. By keeping the precepts intact or purely, may allow you attain the Nibbana in this present life. Sayadaw akan mengakhiri ceramah Dhamma ini dengan memberikan ringkasan, yaitu tentang 3 wirati. Yang pertama adalah menghindari perbuatan buruk jika ada kesempatan karena kelahiran kita, usia kita, ataupun pendidikan kita. Kemudian yang kedua, wirati yang kedua adalah menghindari perbuatan buruk sesuai dengan apa yang dijalani atau apa yang dipraktekkan. Kedua wirati ini masih bersifat duniawi. Sedangkan yang ketiga adalah penghindaran yang dilakukan oleh para arahanta karena telah mencabut semua akar kejahatan. Sekarang kita semua ini sedang menuju ke penghindaran yang ketiga. Kadangkala kita bisa mengambil sila dari para biku. Tetapi kalau tidak, kita harus tetap mempertahankan sila kita
Dengan pikiran, dengan renungan bahwa kita ini Buddhis, kemudian orang tua kita baik, leluhur kita baik, maka kita tidak boleh melanggar sila. Sayadaw berharap dengan kita tetap menjalankan sila, mempertahankan sila kita dalam kemurniannya, semoga kita semua bisa mencapai nibbana dalam kehidupan ini juga. Sadu, sadu, sadu. Baik, sekarang masih ada kesempatan. Ada mungkin yang ingin bertanya. Kita berikan kesempatan pada satu penanya, mengingat jam sudah lebih sore. Ada yang ingin bertanya? Ya, baik, silakan Victor. Sayadaw, he would like to have your advice, Sayadaw. While doing the sitting meditation, Sayadaw, it is a bit difficult for him to note the wandering mind, to directly note the wandering mind. He find it a bit difficult. And now he would like to have your advice. Is it okay for him to first practice samatha meditation, Sayadaw? For example, first practice the anapana like that, Sayadaw, and then later on, when there is wandering mind, then he start to note the wandering mind, Sayadaw. Is it okay, Sayadaw? Most of our teachers give instruction, they like starting metta or Buddha Nusati. Most of the yogis start with the metta, the beginning of meditation. Sometimes when they have a wandering mind, just like you said, whenever they have a wandering mind, or sometimes whenever they have a sleepy mind, they do metta meditation. Sometimes they just, the mentally chanting inside. That's one of the samatha meditation. So chanting or sending thoughts of loving kindness, or sometimes you may recall Buddha's, the 9 virtues of the Buddhas. So you can do that. I'm not against the breathing meditation. Actually, when you have the wandering mind, you can do the breathing meditation also. That's just a good way, to study your Vipassana meditation. Baik, penjelasan Sayadaw adalah guru kita pada umumnya memberikan instruksi atau memberikan bimbingan demikian. Untuk memulai meditasi, kita bisa mengawali dengan meditasi metta atau Buddha Nusati. Jadi ketika terjadi pikiran yang mengembara, ataupun ketika waktu itu kita diserang oleh rasa mengantuk, maka kita bisa melakukan meditasi metta. Atau bisa dengan meditasi metta ini bisa dilakukan dengan memancarkan metta, ataupun hanya mengulang renungan saja. Ataupun kita bisa merenungkan sifat mulia Buddha atau Buddha Nusati ini. Sayadaw sekali lagi menekankan bahwa Sayadaw tidak menentang anapana, ya. Sayadaw mengatakan bahwa ini juga salah satu cara yang baik untuk memulai suatu meditasi. Ya. Baik, demikian kita sudah menyelesaikan sesi ceramah dan tanya jawab dari Sayadaw. Untuk itu para yogi mohon untuk mengambil sikap siap bernamaskara. Kita akan memohon maaf kepada Yang Mulia Sayadaw U Osada sebagai guru pembimbing kita. Syair permohonan maaf ini ada di halaman 18 ya.
Let's ask for forgiveness from Venerable Sayadaw U Osada. Kita mulai ya. Sayadaw, if I have done wrong to Sayadaw by deed, speech or thought, may I be forgiven so that I may live in peace and happiness. Sayadaw, jika saya telah melakukan kesalahan pada Sayadaw melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, semoga saya dimaafkan agar saya dapat hidup damai dan bahagia. You make no mistakes, you are forgiven, and you be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. And Sayadaw, now please let us to share the merits that we have done. It is a good practice, a good tradition to share our merits. So whenever we have done any meritorious deeds, no matter how small it is, so it is good practice, good tradition to share our merit. So we are following this tradition. So when you share your merits, and then you can share your merits with the many persons. So you try to recollect these persons, but I'm just leading you. Please fold your hands up, and then please repeat after me. Tolong tangannya bersikap anjali, buku diletakkan saja. Fase, you can put your books down. Just repeat after Sayadaw. Ya, okay. Mayang bante, samsara, wata dukhato, mojanataya, tisaranena saha, nawangga silang, samadhiyama, dhanandita, silang rakama, bawanang bawiyama, pindapadang dema, dhamman sonama, idang me punyan, nibbanasa, pacayo, hotu, iman, punya bagam, mata pitunanca, acariya nanca, nyati mita nanca, sabba dewata nanca, sabba peta nanca, sabba sata nanca, Bajema, Sabbe sata, Sukhita, Nidukha, Nibaya, Niroga, Bhavantu. Sadhu. Sekarang untuk para yogi yang akan pulang, marilah memohon tuntunan 5 sila kepada Yang Mulia Sayadaw dari halaman 4. Aradhana Tiksarana Pancasila. Ya, our yogi would like to have the Pancasila again, Sayadaw. Okay. Okasa ahang bante sangsara wata dukato mojanataya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami
Gahang katwa silang teta me bante tutiyampi okasa ahang bante sangsara wata dukato mocanataya tisara nena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang teta me bante tatiyampi okasa ahang bante sangsara wata dukato mocanataya tisara nena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang teta me bante Yamahang vadami tang vadeta ama bante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Buddham saranam gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammam saranam gacchami Dhammang saranang gacchami Sangham saranam gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddham saranam gacchami Tutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammam saranam gacchami Tutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sangham saranam gacchami Tutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddham saranam gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammam saranam gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sangham saranam gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Saranagamanam paripunam Amma bante Anatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Adena dana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Adina dana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan.
Kamesu meccacara veramani sikkhabedam samadhiyami. Kamesu miccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan seksual yang tidak patut. Musawada veramani sikkhabedam samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Surameraya majja bamadatthana veramani sikkhabedam samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari segala macam minuman keras dan obat-obatan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Idam me silan Idang me silang maka phalanyanasa maka palanyanasa pacayo hotu Disaranena saha pancasilan dhaman sarukan surakitang katawa apamadena sampadeta. amma bante sadu sadu sadu. Namaskara 3 kali sebagai bentuk penghormatan kita kepada guru kita. Selanjutnya sebagai penutup atas nama Yayasan Satipatthana Indonesia yang mengelola Indonesia Satipatthana Meditation Center baik di Jakarta maupun di Bakom, saya menyampaikan terima kasih bahwa para adik sekalian sudah memutuskan untuk berlatih mengembangkan batin di sini. Semoga latihan yang didapat di sini memberikan manfaat untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari adik sekalian. Ya, sadu, sadu, sadu.